सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरितीर विराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधि पूर्णचंद्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्री वैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्संप्रदाया वनबद्ध दीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोक दिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रे सुस्वध्वरैरध्वरवेदि दीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एव भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधगर्वान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षा कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनि वर्धमानो
दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगे श्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसे मनारा यणते कटाक्षेः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत्त विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोक दिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः
अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एव भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् न पराधगर्वान् हृद्ये समीक्ष स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसे मनारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत्त विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या
श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीयाः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोक दिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किम् यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् न पराधगर्वान् रिद्धे समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षा कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः
कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसे मनारा यणते कटाक्षेः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत्त विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या
चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् न पराधगर्वान् रिद्धे समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोक भोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनाम धृत्या वसे मनारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोक दिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थ सिद्धे भवतोपदिष्ट
मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एव भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधगर्वान् हृद्ये समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत् पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसे मनारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु
देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यरषाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्तेः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीय सेवा फलमामनन्ते अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धे भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानाः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकैः अत्र्यन्ववायान्वयविद्वदग्रेः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यरषाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधत्स्व यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधगर्वान्
रिद्धे समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनीशात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः सत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टाः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीनां जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्राम सुनामधृत्या वसे मनारायणते कटाक्षेः श्रीसूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्रन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।